Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HETI-TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. No Hungarian has reportedly been infected by the coronavirus, either in Hungary or anywhere else in the world, said Tamás Mencer, State Secretary for Information and International Representation of Hungary in the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade. The two Hungarian citizens who flew home on Saturday after staying on the MS Westerdam Dutch cruise ship have been placed in quarantine since Monday evening. A third Hungarian citizen, who was a staff member on the cruise ship and with who the authorities did not manage to get in touch with at first, was placed in quarantine on Tuesday, reported the National Public Health Center NNK. Although the Hungarian citizens did not have any symptoms, all precautionary measures against the coronavirus have been made. A list is being put together with the names of people who could have got in touch with them. Prime Minister Viktor Orbán had talks with US President Donald Trump over the phone, said the PM's press chief to MTI. They discussed current foreign affairs issues, including the importance of combating illegal immigration and border protection. Bertalan Havasi said that the two leaders also touched on the situation in the Middle East, adding that Trump had asked Orbán to relay his appreciation to the successful and great Hungarian people. EU financial support should be reduced for those member states who refuse to accept refugees, said Minister-President of North Rhine-Westphalia Armin Laschet at the 56th Munich Security Conference. Laschet is a leading contender to succeed German Chancellor Angela Merkel as the leader of the Christian Democratic Union of Germany. Speaking at a panel discussion about linking the state of the rule of law to the level of EU funding, the politician said that it is no surprise that the member states are punished for breaching certain rules, and this solution should be extended to additional areas. One such area is the solidarity among member states regarding the refugee crisis, he added. Southern member states, including Greece, that bear most of the burden of the refugee crisis, must not be left to their own devices. Those member states that do not accept asylum seekers should receive less financial aid, sending a clear message that solidarity pays off, he said. There is a growth in the number of illegal migrants arriving in the Western Balkans. In January 2020, 2,000 illegal migrants were registered, while in January 2019, this number was 300 only, based on the data of Frontex. In January, 8,800 migrants were registered to have arrived at the external borders of the European Union. This number is also higher than it was last January. Frontex suggested that there was a growth in the number of migrants in the eastern Mediterranean region as well, including Greece and Turkey, compared to the first month of 2019. There is a significant crowd in this very moment that is waiting in Turkey to get through to Greece. The tension was evident when a group of migrants tried to break through the Bosnian-Croatian border last Saturday. These are people who are desperate, who are determined to get to Western Europe, and any kind of fake news will trigger them to set out for the border. Former Australian Prime Minister Tony Abbott said that the top levels of the Malaysian government have long suspected that the disappearance of a plane almost 6 years ago was a mass murder-suicide by the pilot. Malaysia Airlines Flight 370 vanished on the 8th of March 2014 over the Indian Ocean. The plane, flying from Kuala Lumpur to Beijing, was carrying 239 people, including 12 crew members. Abbott was Prime Minister at the time of the tragedy. Australia coordinated what became the largest search in aviation history. The Australian-led search scored 120,000 square kilometers of the southern Indian Ocean and cost 200 million Australian dollars. Speaking in a Sky News documentary, Abbott said high-ranking Malaysian officials believed veteran pilot Zahari Ahmad Shah deliberately downed the jet. Hebrew language media reported that a 19-year-old Palestinian attempted to stab an Israeli police officer. The attack took place at Hebron's tomb of the Patriarch's holiest site. The assailant put his knife hidden inside his jacket onto a table, arousing the suspicion of the officer, who brought him into a room for a more thorough inspection. The Palestinian man brought out the knife and tried to stab him. During the attack, the knife broke out. The assailant was taken into custody. There was no need to open fire. No injuries have been reported either. Former Likud MK and Temple Mount activist Yehuda Glick was handcuffed and arrested on the Temple Mount in Jerusalem and said he had been removed from the compound for violating visiting rules.
According to police, following a scheduled visit to the Temple Mount with two United States congressmen and their families, Glick returned to the compound via the Mughrabi Gate on an uncoordinated visit and began provoking officers there. As a Knesset member, Glick submitted a petition to make Mount Moriah, a Jewish holy site, accessible for politicians. Under an arrangement in place since 1967, non-Muslims are allowed to visit the Temple Mount, but not to pray there. And finally, for the weather, Saturday will be windy and mostly cloudy with no chances of rain. The southwestern winds will be strong, especially in the north and the northeast. Following a frosty morning, temperatures will be between 6 and 12 degrees. Sunday will be mostly cloudy with chances of rain in the northern regions. In the evening, more and more rain can be expected. The western winds will be strong, especially in the northeast of Hungary. Following a mild morning, temperatures will be between 10 and 16 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Berichten zufolge ist weder in Ungarn noch anderswo auf der Welt ein Ungar mit dem Coronavirus infiziert worden, sagte Tamás Menzer, Staatssekretär für Information und internationale Vertretung Ungarns im ungarischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Handel. Die beiden ungarischen Staatsbürger, die am Samstag nach ihrem Aufenthalt auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff MS Westerdam nach Hause geflogen sind, befinden sich seit Montagabend in Quarantäne. Ein dritter ungarischer Staatsbürger, der Mitarbeiter des Kreuzfahrtschiffes war und mit dem die Behörden zunächst keinen Kontakt hatten, wurde am Dienstag unter Quarantäne gestellt, berichtete der Nationale Öffentliche Gesundheitsdienst. Obwohl die ungarischen Bürger keine Symptome hatten, wurden alle Vorsichtsmaßnahmen gegen den Coronavirus getroffen. Es wird eine Liste mit dem Namen der Personen zusammengestellt, die mit ihnen in Kontakt treten könnten. Premierminister Viktor Orban hat telefonisch mit US-Präsident Donald Trump gesprochen, sagte der Pressechef des Premierministers gegenüber MTI. Sie diskutierten aktuelle außenpolitische Fragen, einschließlich der Bedeutung der Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Grenzschutzes. Bertalan Havasi sagte, dass die beiden Führer auch die Situation im Nahen Osten ausgesprochen hätten und fügte hinzu, dass Trump Orban gebeten habe, seine Wertschätzung an das erfolgreiche und große ungarische Volk weiterzugeben. Die finanzielle Unterstützung der EU für diejenigen Mitgliedstaaten, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, sollte reduziert werden, sagte Nordrhein-Westfalen-Ministerpräsident Armin Laschet auf der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Laschet ist einer der führenden Kandidaten für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Bei einer Podiumsdiskussion über die Verknüpfung des Rechtsstaates mit der Höhe der EU-Finanzierung sagte der Politiker, es sei keine Überraschung, dass Mitgliedstaaten für Verstöße gegen bestimmte Regeln bestraft würden. Diese Lösung sollte auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. Ein solcher Bereich sei die Solidarität der Mitgliedstaaten mit der Flüchtlingskrise, fügte er hinzu. Südliche Mitgliedstaaten, einschließlich Griechenland, die den größten Teil der Last der Flüchtlingskrise tragen, dürfen nicht auf sich alleine gestellt werden. Diejenigen Mitgliedstaaten, die keine Asylbewerber aufnehmen, sollten weniger finanzielle Unterstützung erhalten und eine klare Botschaft senden, dass sich Solidarität auszahlt, sagte er. Die Zahl der illegalen Migranten, die auf den westlichen Balkan kommen, nimmt zu. Im Januar 2020 wurden 2000 illegale Migranten registriert. Im Januar 2019 waren es lediglich 300, basierend auf den Daten von Frontex. Im Januar wurden 8.800 Migranten registriert, die an den Außengrenzen der Europäischen Union angekommen sind. Diese Zahl ist auch höher als im letzten Januar. Frontex vermutete, dass die Zahl der Migranten auch im östlichen Mittelmeerraum, einschließlich Griechenland und der Türkei, im Vergleich zum ersten Monat des Jahres 2019 gestiegen ist. In diesem Moment gibt es eine beträchtliche Menschenmenge, die in der Türkei darauf wartet, nach Griechenland zu gelangen. Die Spannung war offensichtlich, als eine Gruppe von Migranten am vergangenen Samstag versuchte, die bosnisch-kroatische Grenze zu durchbrechen. Diese Menschen sind verzweifelt, sie sind entschlossen, nach Westeuropa zu gelangen und jede Art von gefälschten Nachrichten wird sie dazu veranlassen, sich auf den Weg zur Grenze zu machen.
Der frühere australische Premierminister Tony Abbott sagte, die obersten Ebenen der malaysischen Regierung hätten lange vermutet, dass das Verschwinden eines Flugzeuges vor fast 6 Jahren ein Massenmord-Selbstmord durch den Piloten gewesen sei. Malaysia Airlines Flug 370 verschwand am 8. März 2014 über dem Indischen Ozean. Das Flugzeug, das von Kuala Lumpur nach Peking flog, hatte 239 Personen an Bord, darunter 12 Besatzungsmitglieder. Abbott war zum Zeitpunkt der Tragödie Premierminister. Australien koordinierte die größte Suche in der Geschichte der Luftfahrt. Die von Australien angeführte Suche durchsuchte 120.000 Quadratkilometer des südlichen Indischen Ozeans und kostete 200 Millionen australische Dollar. In einer Sky News Dokumentation sagte Abbott, hochrangige malaysische Beamte glaubten, dass der erfahrene Pilot Zahari Ahmad Shah den Jet absichtlich abgestürzt habe. Medien in hebräischer Sprache berichteten, dass ein 19-jähriger Palästinenser versuchte, einen israelischen Polizisten zu erstechen. Der Angriff fand am Heiligen Grab der Patriarchen in Hebron statt. Der Angreifer legte sein in seiner Jacke verstecktes Messer auf einen Tisch und erregte den Verdacht des Offiziers, der ihn zur gründlicheren Untersuchung in einem Raum brachte. Der Palästinenser holte das Messer heraus und versuchte, ihn zu erstechen. Während des Angriffes brach das Messer aus. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen. Es war nicht nötig, das Feuer zu öffnen. Es wurden keine Verletzungen gemeldet. Der frühere Likud-MK und Aktivist des Tempelberges, Yehuda Glick, wurde mit Handschellen gefesselt und auf dem Tempelberg in Jerusalem festgenommen. Er sagte, er sei wegen Verstoßes gegen die Besuchsregeln vom Gelände entfernt worden. Nach Angaben der Polizei kehrte Glick nach einem geplanten Besuch des Tempelberges mit 2 Kongressabgeordneten der Vereinigten Staaten und ihren Familien über das Mughrabi-Tor zu einem unkoordinierten Besuch auf das Gelände zurück und provozierte dort Beamte. Als Mitglied der Knesset reichte Glick eine Petition ein, um Mount Moriah, eine jüdische heilige Stätte, für Politiker zugänglich zu machen. Nach einer seit 1967 geltenden Vereinbarung dürfen Nicht-Muslime den Tempelberg besuchen, dort jedoch nicht beten. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird windig und meist bewölkt, ohne Regenwahrscheinlichkeit. Der Südwestwind wird stark, insbesondere im Norden und Nordosten. Nach einem frostigen Morgen liegen die Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad Celsius. Der Sonntag wird meist bewölkt, mit Regenwahrscheinlichkeit in den nördlichen Regionen Ungarns. Abends ist immer mehr Regen zu erwarten. Der Westwind wird besonders im Nordosten stark. Nach einem milden Morgen liegen die Temperaturen am Nachmittag zwischen 10 und 16 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Il n'y a toujours pas de cas rapportés d'infection des Hongrois par le coronavirus chinois, a indiqué le secrétaire d'État du ministère des Affaires et des Relations économiques étrangères chargé de l'information et de la représentation internationale de la Hongrie, Tamás Mencer. La chef des services médicaux, Cecilia Müller, a précisé que les 2 citoyens hongrois rentraient samedi d'une œuvre de croisière MS Westerdam. Tous les 2 asymptomatiques étaient en quarantaine depuis lundi soir et que le 3e hongrois, même membre de l'équipage qui n'avait pas pu être contacté immédiatement, était également en quarantaine depuis mardi. Bien que les 2 Hongrois aillent bien et qu'ils souffrent d'aucun symptôme, ils ont été mis en quarantaine afin d'assurer une sécurité maximale, a indiqué Cecilia Müller. Elle a ajouté qu'une liste était établie avec les personnes qui étaient entrées en contact avec eux de quelque manière que ce soit. Le secrétaire d'État adjoint attaché de presse du Premier ministre Bertalan Hovashi a indiqué à l'agence de presse hongroise MTI que le Premier ministre Viktor Orban avait eu un échange téléphonique avec le président des États-Unis Donald Trump. Au cours de cet échange, des questions d'actualité ont été abordées comme la lutte contre la migration illégale et la protection des frontières, considérées par les 2 dirigeants comme étaient le plus importantes. La situation au Moyen-Orient a également été évoquée, a précisé Bertalan Hovashi, en ajoutant que Donald Trump a demandé à Viktor Orban de transmettre sa haute estime au formidable peuple hongrois qui réussit.
Il faudrait diminuer le soutien communautaire des États membres de l'Union européenne qui refusent d'accueillir des demandeurs d'aide d'asile, a dit Armin Laschet, Premier ministre du land Rhénan du Nord-Westphalie d'Allemagne, considéré comme l'un des candidats potentiels de l'Union chrétienne-démocrate à la 56e conférence sur la sécurité de Munich. Au cours de l'une des sessions de la conférence, le responsable politique a souligné concernant la question d'établir un lien entre le respect des principes de l'État de droit et le versement des subventions de l'Union européenne que sanctionner les États membres en cas de non-respect de certaines règles ne serait pas nouveau et que l'application de cette méthode devrait être étendue à de nouveaux domaines. Il serait ainsi possible d'attribuer moins d'aide communautaire aux États membres qui refuseraient d'accueillir des demandeurs d'asile, ce qui permettrait de mettre en évidence que la solidarité est rémunératrice, a dit Armin Laschet. Le nombre des immigrants illégaux qui arrivent dans les Balkans occidentaux est en nette croissance. Selon les données de Frontex, 2000 clandestins ont été enregistrés en janvier contre 300 enregistrés pendant la même période de l'année précédente. En janvier, l'arrivée de 8800 migrants a été enregistrée aux frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui présente également une hausse par rapport au nombre enregistré en janvier 2019. Selon les données de Frontex, une augmentation a été constatée également dans la région de l'Est de la Méditerranée, en Grèce et en Turquie par rapport au premier mois de l'année dernière. En Turquie, beaucoup de personnes sont en train d'attendre encore aujourd'hui pour leur passage en Grèce. Le comportement du groupe de migrants qui a essayé de passer en force samedi dernier à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie montre bien l'ampleur des tensions. Ces hommes sont désespérés et ils voudraient attendre l'Europe occidentale. Ainsi, tout est réuni pour qu'ils se mettent en marche vers la frontière, poussés par des fausses informations. Selon l'ancien Premier ministre australien Tony Abbott, de 13 autres responsables du gouvernement malaisien ont soupçonné le pilote du vol MH370 d'avoir délibérément causé la catastrophe survenue il y a 6 ans. Dans la nuit du 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysian Airlines a disparu au-dessus de l'océan Indien. L'avion est parti de Kuala Lumpur en direction de Pékin avec son bord 227 passagers et 12 membres d'équipage. À l'époque de la catastrophe, Tony Abbott était le chef du gouvernement australien. La recherche de l'avion disparu, la plus importante dans l'histoire de la navigation, a été coordonnée par l'Australie. Une zone de recherche de 720 km² de surface a été explorée dans le sud de l'océan Indien et les coûts ont atteint 200 millions de dollars australiens. Le documentaire de la chaîne d'information britannique Sky News, M. Abbott, a affirmé que des 13 autres responsables malaisiens du gouvernement malaisien pensaient dès le début de l'enquête qu'il s'agissait d'un geste suicidaire du capitaine de l'avion Zahari Ahmad Shah. Selon des articles parus en hébreu dans les médias à Hébron, un jeune Palestinien de 19 ans a tenté d'attaquer au couteau des officiers de la police israélienne des frontières. L'attaque a eu lieu à un poste de contrôle à proximité du tombeau des patriarches. L'agresseur a mis son manteau cachant le couteau sur la table, ce qui a éveillé les soupçons de l'officier et il l'a invité pour un contrôle plus approfondi. À ce moment-là, le terroriste a tenté de poignarder. Au cours de l'attaque, le couteau s'est cassé. Le terroriste a été arrêté par des autres officiers sans que des coups de feu n'aient été tirés. Aucun blessé n'a été signalé. L'ex-parlementaire de Likoud et militant du monde du Temple, Yehuda Glick, était arrêté et menotté par des policiers israéliens des frontières sur le monde du Temple à l'issue de sa visite effectuée sur le lieu saint avec des 2 députés américains pour avoir contrevenu aux règles fixées pour les visites sur le site. Plus tard, la police a déclaré que la visite préalablement reversée sur le mont du Temple de l'ex-parlementaire en compagnie de 2 membres du Congrès américain et de leur famille s'était déroulée sans aucun incident, mais qu'après la visite, M. Glick était réentré dans le complexe vie
via la porte Mughrabi. Sans prévenir, les agents de sécurité avaient provoqué les officiers sur place. Alors qu'il était député, Yehuda Glick avait soumis une pétition à la Knesset pour que de façon expérimentale, le mont Moria, lieu saint des Juifs, puisse être visité par des responsables politiques juifs. Sous les termes d'un arrangement établi en 1965, les Juifs sont autorisés à visiter le mont du Temple, mais n'ont pas le droit d'y prier. Et finalement, pour le météo, samedi, dans un temps venteux et sans précipitation, le soleil jouera cache-cache avec les nuages. Au nord et au nord-est, le vent du sud-ouest sera accompagné de fortes rafales. Après le petit matin marqué par le gel, l'après-midi, les températures monteront jusqu'à 6 à 12 degrés. Dimanche, le ciel sera également couvert. Pendant la journée, il y pourra avoir quelques millimètres de pluie dans le nord. Puis dans la soirée, il se mettra à pleuvoir dans plusieurs régions. Dans la partie nord-est du pays, le vent d'ouest sera fort, voire violent. Il fera doux au petit matin et l'après-midi. Les températures pourront atteindre 10 à 16 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Tomás Menzer, secretario de Estado de Información y Representación Internacional de Hungría en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Hungría, declaró que siguen sin informarse de que haya algún húngaro infectado por el coronavirus ni en Hungría ni en ninguna otra parte del mundo. Según informó Cecilia Müller, la jefa médica nacional del Centro Nacional de Salud Pública, los dos ciudadanos húngaros que volaron a casa el sábado después de permanecer en el crucero holandés MS Westerham han sido puestos en cuarentena desde el lunes por la tarde. Un tercer ciudadano húngaro que era miembro del personal del crucero y con el que las autoridades no lograron ponerse en contacto en un principio, fue puesto en cuarentena el martes. A pesar de que los ciudadanos húngaros no tenían ningún síntoma, se han tomado todas las medidas de precaución contra el coronavirus. Se está elaborando una lista con los nombres de las personas que podrían haberse puesto en contacto con ellos. El primer ministro Viktor Orbán habló con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono, informó el jefe de prensa del PM a los MTI. Discutieron temas actuales de asuntos exteriores, destacando la importancia de combatir la inmigración ilegal y la protección de las fronteras. Bertalan Havasi dijo que los dos líderes también se trataron la situación en Oriente Medio, añadiendo que Trump había pedido a Orbán que transmitiera su agradecimiento al exitoso y gran pueblo húngaro. El apoyo financiero de la UE debería reducirse para aquellos Estados miembros que se nieguen a aceptar refugiados, dijo el ministro presidente de Renania del Nord-Westfalia, Armin Laschet, en la 57ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Laschet, uno de los principales aspirantes a suceder a la chanciller alemana Angela Merkel como líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. En una mesa redonda sobre la vinculación del Estado de Derecho con el nivel de financiación de la UE, el político dijo que no es sorprendente que los Estados miembros sean castigados por infringir ciertas normas y que esta solución debe extenderse a otras áreas. Una de estas áreas es la solidaridad entre los Estados miembros en relación con la crisis de los refugiados, añadió. Los Estados miembros del sur, incluyendo Grecia, que soportan la mayor parte de la carga de la crisis de los refugiados, no deben ser abandonados a su suerte. Los Estados miembros que no aceptan a los solicitantes de asilo deben recibir menos ayuda financiera, enviando un claro mensaje de que la solidaridad es lucrativa, dijo.
Hay un crecimiento significante en el número de inmigrantes ilegales que llegan a los Balcanes Occidentales. En enero de 2020 se registraron 2.000 inmigrantes ilegales, mientras que en enero de 2019 esta cifra era de 300, según los datos de Frontex. En enero se registraron 8.800 migrantes que llegaron a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Esta cifra también es superior a la del enero pasado. Frontex sugirió que también había aumentado el número de migrantes en la región del Mediterráneo Oriental, incluidas Grecia y Turquía, en comparación con el primer mes de 2019. Hay una importante multitud en este mismo momento que está esperando en Turquía para pasar a Grecia. La tensión se hizo evidente cuando un grupo de migrantes trató de atravesar la frontera Bosnia-Croacia el sábado pasado. Estas personas están desesperadas, están decididas a llegar a Europa Occidental y cualquier tipo de noticia falsa los impulsará a dirigirse hacia la frontera. El ex primer ministro australiano Tony Abbott dijo que altos dirigentes del gobierno de Malasia sospechan desde hace tiempo que la desaparición de un avión hace casi 6 años fue un asesinato-suicidio en masa por parte del piloto. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 sobre el Océano Índico. El avión que volaba de Kuala Lumpur a Pekín llevaba 239 personas, incluyendo a los 12 miembros de la tripulación. Abbott era el primer ministro en el momento de la tragedia. Fue a Australia y coordinó lo que se convirtió en la mayor búsqueda de la historia de la aviación. La búsqueda dirigida por Australia recorrió 120.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico meridional y costó $200 millones australianos. En un documental de Sky News, Abbott dijo que altos funcionarios de Malasia creían que la veterana piloto Zaharia Ahmad Shah había derribado el avión deliberadamente. Los medios de comunicación en hebreo informaron de que un palestino de 19 años de edad intentó apuñalar a un agente de policía israelí. El ataque tuvo lugar en un puesto de control cerca de la tumba de los patriarcas de Hebrón, un lugar sagrado. El sospechoso puso su cuchillo escondido dentro de su chaqueta sobre una mesa, despertando las sospechas del oficial, quien lo llevó a una habitación para una inspección más exhaustiva. El palestino sacó el cuchillo e intentó apuñalarlo. Durante el ataque, el cuchillo se rompió. El agresor fue detenido. No hubo necesidad de abrir fuego. No se ha informado de ninguna herida. El ex activista del Likud MK y del Monte del Templo, Yehuda Glick, fue esposado y arrestado en el Monte del Templo en Jerusalén por violar las reglas de visita del complejo. Según la policía, tras una visita programada al Monte del Templo con 2 congresistas de los Estados Unidos y sus familias, Glick regresó al recinto por la puerta de los magrebíes en una visita no coordinada y comenzó a provocar a los oficiales que ahí se encontraban. Como miembro de la Knesset, Glick presentó una petición para que el Monte Moriah, un lugar sagrado judío, fuera accesible para los políticos. Según un acuerdo vigente desde 1967, los no musulmanes pueden visitar el Monte del Templo, pero no pueden rezar allí. Y finalmente, por el tiempo, el sábado será ventoso y mayormente nublado, sin posibilidad de precipitaciones. El viento del suroeste será fuerte, especialmente en el norte y el noreste. Después de una mañana helada, las temperaturas estarán entre los 6 y los 12 grados. El domingo estará mayormente nublado con posibilidades de lluvia en las regiones del norte. Por la tarde se puede esperar más y más lluvia. El viento del oeste será fuerte, especialmente en el noroeste. Después de una mañana suave, las temperaturas estarán entre los 10 y los 16 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. עדיין לא יודעים על אף הונגרי שנדבק בנגיף הקורונה בהונגריה או בכל מקום אחר בעולם. כך אמר תמאס מנצר, מזכיר המדינה למידע הציבור ולייצוג בינלאומי במשרד החוץ. סיסיליה מולר, קצינת הרפואה הראשית הארצית, אמרה כי 2 אזרחים הונגרים שחזרו הביתה מספינת השיט MS וסטרדם בשבת נמצאים בהסגר מאז יום שני בערב. שניהם אסימפטומטיים, והונגרי שלישי שאיתו לא הצליחו ליצור קשר לפני כן נמצא בהסגר מאז יום שלישי. סיסיליה מולר הסבירה כי למרות ששני הונגרים היו אסימפטומטיים וללא תלונות, הם הוכנסו להסגר רפואי ביום שני ליתר ביטחון. היא גם ציינה כי הוכנה רשימה של כל מי שבא איתם במגע פיזי כלשהו. ראש הממשלה ויקטור אורבן ניהל שיחה טלפונית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך אמר ל-MTI ברטל הנבשי, סגן מזכיר המדינה במשרד התקשורת של ראש הממשלה. הם דנו בסוגיות מדיניות חוץ עכשוויות והדגישו את החשיבות של נושאים כמו הגירה בלתי חוקית והגנת הגבולות. בין היתר גם המצב במזרח התיכון הועלה. ברטל הנבשי הוסיף כי דונלד טראמפ ביקש מוויקטור אורבן להעביר את הערכתו לעם ההונגרי המצליח והדגול. יש להפחית את התמיכה במדינות שאינן מוכנות לקבל מבקשי מקלט. כך אמר ארמין לשט, ראש ממשלת מדינת נורדרן ווסטפלן בגרמניה, שנחשב למעמד אפשרי לאיחוד הדמוקרטי הנוצרי CDU בוועידת הביטחון ה-56 במינכן. בדיון בפאנל בכנס הדגיש הפוליטיקאי כי חיבור הכבוד לשלטון החוק לסיוע באיחוד האירופי הוא אינו חידוש, וכי הפרות של כללים מסוימים תגרורנה עמם עונש למדינות החברות, וכי יש להרחיב את הפתרון לתחומים חדשים. תחום כזה הוא סולידריות בין המדינות החברות בתחום המקלט, כך הוסיף. הוא הצהיר כי אין להשאיר את סוגיית המהגרים למדינות החברות בדרום, כמו יוון, הנושאות את הנטל הגדול ביותר בשאלה הזו. כך ניתן יהיה להציג כי מדינות חברות שלא מקבלות מבקשי מקלט תקבלנה פחות תמיכה מהאיחוד, מה שיבהיר כסולידריות משתלמת, כך אמר ארמין לשט. יש עלייה במספר המהגרים הבלתי חוקיים המגיעים למערב הבלקן. בינואר 2020 נרשמו 2,000 מהגרים לא חוקיים, ואילו בינואר 2019 המספר הזה היה 300, כך על סמך נתוני פרונטקס. בינואר נרשמו 8,800 מהגרים שהגיעו לגבולות החיצוניים של האיחוד האירופי. המספר הזה הוא גבוה יותר מאשר בינואר שעבר. פרונטקס טוענת כי חלה עלייה במספר המהגרים באזור מזרח הים התיכון, כולל יוון וטורקיה, בהשוואה לחודש הראשון של 2019. יש המון משמעותי ברגע זה שממש מחכה בטורקיה כדי לעבור ליוון. המתח ניכר כאשר קבוצת מהגרים ניסתה לפרוץ את הגבול הבוסני-קרואטי בשבת האחרונה. האנשים האלה מיואשים, הם נחושים להגיע למערב אירופה, וכל סוג של חדשות מזויפות יניעו אותם לכיוון הגבול. ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, טוני אבוט, אמר כי הדרגות הבכירות בממשלת מלזיה חשדו זה מכבר כי על מותו של המטוס לפני כמעט 6 שנים הייתה התאבדות ורצח המוני על ידי הטייס. טיסה 370 של מלזיה איירליינס נעלמה ב8 במרץ 2014 מעל האוקיינוס ההודי. המטוס שטס מקואלה-לומפור לבייג'ינג הוביל 239 איש, ביניהם 12 אנשי צוות. אבוט היה ראש הממשלה בזמן הטרגדיה. אוסטרליה ריכזה את מה שהפך לחיפוש הגדול ביותר בתולדות התעופה. החיפוש בהובלת אוסטרליה סרק 120,000 קילומטר רבוע מדרום האוקיינוס ההודי, ועלותו הגיעה ל$200 מיליון אוסטרלי. אבוט אמר בסרט תיעודי של סקיי ניוז כי גורמים מלזים בכירים האמינו כי הטייס הוותיק זה ארי אחמד שאה ריסק את המטוס במכוון. כלי תקשורת בשפה העברית דיווחו כי פלסטיני בן 19 ניסה לדקור שוטר ישראלי. הפיגוע התרחש באתר הקבר במערת המכפלה בחברון. התוקף הניח את סכינו מוסתרת בתוך חולצתו על שולחן ועורר את חשדו של הקצין שהכניס אותו לחדר לבדיקה מעמיקה יותר. האיש הפלסטיני הוציא את הסכין וניסה לדקור אותו. במהלך הפיגוע הסכין נשברה. התוקף נלקח למעצר. לא היה צורך לפתוח באש ולא דווח על נפגעים. חבר כנסת לשעבר בליכוד ופעיל הר הבית יהודה גליק נאזק ונעצר בהר הבית בירושלים ואמר כי הורחק מהמתחם בגלל הפרת כללי הביקור. לפי המשטרה, בעקבות ביקור מתוכנן בהר הבית עם 2 חברי קונגרס מארצות הברית ומשפחותיהם, גליק חזר למתחם דרך שער המוגרבים בביקור לא מתואם והחל ליצור פרובוקציה מול השוטרים במקום. כחבר כנסת הגיש גליק עתירה להנגשת הר המוריה, אתר קדוש יהודי, לפוליטיקאים. תחת הסדר שקיים מאז 1967 רשאים לא מוסלמים לבקר בהר הבית, אך לא להתפלל שם.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה סוער ולרוב מעונן, אך ללא סיכוי לגשם. הרוח הדרומית מערבית תהיה חזקה, במיוחד בצפון ובצפון מזרח הונגריה. לאחר כפור בבוקר הטמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-12 מעלות צלזיוס. יום ראשון יהיה מעונן ברובו עם סיכוי לגשם באזורים הצפוניים של הונגריה. בשעות הערב ניתן יהיה לצפות ליותר ויותר גשם. הרוח המערבית תהיה חזקה, במיוחד בצפון מזרח. לאחר בוקר קל הטמפרטורות תהיינה בין 10 ל-16 מעלות בשעות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.